बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस खबर पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ा जा सकता है। नाज़रीन, सऊदी प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वो काम कर दिखाया है जिसका डर था। जी हाँ नाज़रीन, काफिरों को मक्का और मदीना में दाखिल करने के दरवाजे खोल दिए हैं। ऐसा काम अंजाम दिया है, ऐसे घनौने मंसूबे सर अंजाम दिए नाज़रीन। मुकामात मुक़द्दसा की बेतौकीरी के हवाले से ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जॉर्जिया मेलोनी नाज़रीन, जो इटालियन वज़ीर आज़म है, वो पहुंची हैं सऊदी अरब के दौरे पर, और वहां पे क्या मनाजर थे। इस वक्त नाज़रीन बहुत ही सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। इन्वेस्टमेंट के नाम पे नाज़रीन क्या क्या कुछ होने जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आप अंदाजा लगाइए कि पूरे सऊदी अरब के अंदर जो कुछ हो रहा है, आपको पता है वो भी काबिल कबूल नहीं है। ये मुकद्दस सरजमीन जो है, इसके ऊपर वो मुग़ल्लिज़ात जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है, वो चीज़ें लाने की कोशिश की जा रही है जिसकी इस्लाम में सख्त मुमानियत है। नाज़रीन, यहाँ तक कि जिस तरह से वहाँ पे जो मगरबी तहजीब है उसको लोगों में एंटर करने की कोशिश की जा रही है। जब ईद मिलादुन नबी होता है तो वहाँ पे जनाब सूख का समा होता है और वो तो सरकारी सतह पे कोई सेलिब्रेट नहीं होता, लेकिन काफिरों के एहतजाज जैसे कि नाज़रीन ये हैलोवीन है, ये वहाँ पे बड़े शौक से मनाई जाती है। और दूसरे जो इस्लामिक इवेंट है उन पर कुछ बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर अमली तौर पे नाज़रीन शक्लें तो आपको मुसलमानों की नजर आ रही हैं, लेकिन इनफैक्ट पूरे का पूरा रीजन जो खास तौर पे अरब रीजन है उस पर इसराइल और अमेरिका काबिज हो चुके हैं। नाज़रीन, जो जो पॉलिसीज इस वक्त सऊदी अरब के अंदर इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, वो सारी की सारी आली सऊद की जानिब से अपनी बादशाहत को मजबूत करने के लिए या फिर अपने जो असल की जानिब लौटने के लिए वो नाज़रीन पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। आप जरा एक लम्हे के लिए सोचिए कि कोई एक मुसलमान ये सोच सकता है कि एक मुकद्दस सरजमीन के ऊपर जहां पे मक्का और मदीना में काफिरों का दाखिला मना है, गैर मुस्लिम उसमें दाखिल नहीं हो सकते। पहले तो आपने वो मनाजर देखे और मैंने तभी आपको बताया था कि खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। अब बहुत जल्द आपको मक्का और मदीना टूरिस्ट प्लेस नजर आएंगे और यहाँ पर आपको वही जो कुछ रियाज में नजर आ रहा है वही सब कुछ आपको यहाँ पे जद्दा में जो नजर आ रहा है वो यहाँ पे नजर आएगा मक्का और मदीना में। और अब नाज़रीन उस घिनौनी प्लानिंग की बारीक वारदात डाल दी गई है। नाज़रीन, हुआ यह है कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस है उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए सऊदी अरब के अंदर मुकद्दस जो शहर है मक्का और मदीना उसमें अपॉर्चुनिटीज का ऐलान कर दिया है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा है कि जो हम यहाँ पे सरमायाकारी लाना चाहते हैं, यानी आप अंदाजा लगाएं कि और पूरे सऊदी अरब के जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे सरमायाकारी नहीं, मक्का और मदीना के अंदर सरमायाकारी, और वो भी कोई भी उसमें कर सकता है। यानी होटलिंग के अंदर सरमायाकारी की जा सकती है। उसके अलावा उमूर हज के हवाले से जो वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे उस हवाले से, यानी एक तो मुस्लिम टूरिस्ट आएंगे और दूसरा नाज़रीन आने वाले दिनों के अंदर नॉन मुस्लिम टूरिस्ट भी आपको आते वहाँ पे दिखाई देंगे कि कुछ जो है वो वहाँ पे यानी जो कुछ वहाँ पे मुकद्दस मुकामात के ऊपर जो है एक नेक नियति के साथ मुसलमान जाते हैं पूरी दुनिया से, अब वहाँ पे वो चीज़ें आपको बिल्कुल मालूम होती होती आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा ही टूरिस्ट प्लेस बना दी जाएगी कि जैसे कल्चर, जैसे पुराने कल्चर को विजिट करने के लिए लोग जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो कल्चरल प्लेसेस हैं वो इनको डिक्लेयर किया जाएगा। नाज़रीन, सऊदी अरब ने बिल्कुल डिफाइन नहीं किया कि गैर मुस्लिमों की सरमाकारी के हवाले से क्या एसओपीज होंगे। तो नाज़रीन वो इसीलिए डिफाइन नहीं है। अगर उसमें ये होता कि जी इन्वेस्टमेंट अगर उनकी है तो वो दाखिल नहीं हो सकेंगे, तो नाज़रीन ये कैसे पॉसिबल है कि अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की जाती है, इटली की जानिब से इन्वेस्टमेंट की जाती है, यूरोप की जानिब से इन्वेस्टमेंट की जाती है, वहाँ पे होटल्स बनाए जाते हैं। यानी आप होंगे तो मेहमान बैतुल्ला के अंदर, और लेकिन वहाँ पे नाज़रीन आपको प्रोडक्ट्स जो है वो सारी की सारी उनकी दी जा रही होंगी। वहाँ पे फ़ायदा जो जितना भी जा रहा होगा वो इसराइल को जा रहा होगा, अमेरिका को जा रहा होगा, इटली को जा रहा होगा।
تو یہ ناظرین اس وقت معاملات چل رہے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین جتنا بھی وہاں پہ مقامات مقدسہ کا پیسہ جاتا ہے تو وہ جاتا تو انہی کے پاس ہے، یعنی جو جہاں جہاں پہ انہوں نے انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں، تو مسلمان ملکوں کے اندر تو انویسٹمنٹ نہیں نہ ہوتی، مسلمان ملکوں کو تو امداد دی جاتی ہے، وہ بھی تھوڑے سے پیسوں کی، اور قرضے سود کے اوپر دیے جاتے ہیں۔ اور جب بات ہوتی ہے امریکہ کی تو امریکہ سے کہا جاتا ہے جی ہم 600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے، یعنی مسلمان ممالک کو مضبوط نہیں ہونے دینا، ان کو بھکاری رکھنا ہے، ان کو بالکل اس طرح سے رکھنا ہے کہ وہ کبھی سر نہ اٹھا سکے۔ اور امریکہ بہادر کی جو حضوری میں، اور امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے مبارک قدم سعودی عرب میں ڈلوانے کے لیے 600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، اور کہا یہ سرمایہ کاری بڑھ بھی سکتی ہے۔ تو ناظرین یہ اس وقت گھنونی پلاننگ چل رہی ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر سعودی عرب کے اندر ناظرین آپ کو مقامات مقدسہ کی جو بے حرمتی ہے وہ نظر آنے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کرے میرے یہ خدشات غلط ہوں، لیکن جو اس وقت اناؤنسمنٹس ہو چکی ہیں، جو کہا گیا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے اس کو ہم ویلکم کر رہے ہیں مکہ اور مدینہ کے اندر، تو وہ جو غیر مسلموں کا داخلہ تھا وہ والا معاملہ اب نہیں ہوگا۔ اب غیر مسلموں کے لیے دروازے وہاں پہ کھول دیے گئے ہیں۔ آنے والے دنوں کے اندر یہ تمام غیر مسلم بھی وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے، اور وہاں پہ ڈیوٹیز کرتے بھی نظر آئیں گے، وہاں پہ ان کے ہوٹلز بھی ہوں گے غیر مسلموں کے، وہاں پہ آ کے یہ مختلف ممالک کے لوگ جو ہے وہ رہیں گے بھی، اور یہاں پہ ناظرین اللہ معاف کرے وہ چیزیں جو زمانہ جہالت کے اندر ہوا کرتی تھیں، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ نظر آنے والی ہیں۔ زیادہ ٹائم نہیں ہے، اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی تو مکمل ہونی کہ قرب قیامت کے اندر یہ غیر مسلموں کے یہودیوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ تو ناظرین اگر آپ ہسٹری کنگال کے دیکھیں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت عملی طور پر یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے دیکھا کہ پورا ایک سال سعودی عرب نے پورا ایک سال ریاض الجنہ کے اندر نوافل پڑھنے کے حوالے سے پابندی لگائے رکھی۔ ابھی ریسنٹلی وہ پابندی کھولی گئی ہے، تو اندازہ لگائیں جو اسلامی مناسک ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے، ان کی کسی بھی چیز کے لیے تو انہیں بالکل ختم کیا جا رہا ہے، اس پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ یہ جی اتنی دیر تک فلان ٹائم پہ آپ جو ہے وہ جنت البقیع میں داخل ہو سکتے ہیں، اتنی دیر کے لیے آپ داخل ہوں گے، اتنی دیر میں آپ نکل جائیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم تقریباً 4 کروڑ بندہ جو ہے وہ سالانہ یہاں پہ لانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور 40,000 ہم نئے جو وہاں پہ رومز ہیں وہ بنوا رہے ہیں۔ یعنی سعودی عرب اگر چاہے تو جتنا انویسٹمنٹ یا جتنا سرمایہ آتا ہے، یہ جتنے بھی حجاج اور عمرہ زائرین وہاں پہ پہنچتے ہیں، تو ان کا پیسہ جو ہے اگر وہی یہاں پہ انویسٹ کیا جائے، یا پھر مسلم ممالک کو ویلکم کیا جائے کہ مسلم ممالک کو ہم سرمایہ کاری کے لیے ویلکم کرتے ہیں کہ وہ آئیں مکہ اور مدینہ کے اندر انویسٹمنٹ کریں، تو لیکن ناظرین ایسا کچھ بھی جو ہے وہ ڈیفائن نہیں ہے۔ کہا گیا جی فارن انویسٹرز جو آئیں، یعنی فارن انویسٹر سے مراد کہیں سے بھی کوئی بھی آئے، جیسا مرضی وہاں پہ بزنس کرے، تو ان کو ہم انویسٹمنٹ کے اپرچونٹی فراہم کر رہے ہیں۔ یہ ناظرین معاملات اس وقت چل رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔